Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel. Hari ini kita akan mancing toman lagi teman-teman, dan sekarang kita akan menuju spotnya. Bagaimana keserunya teman-teman, tonton terus videonya, mantap. Melewati banjir. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mencoba mancing toman di spot yang bekas banjir. Lokasinya seperti ini teman-teman. Masih menggunakan umpan T-Rex. Dan ini amunisi kita teman-teman. Ada 3 pancing siap eksekusi toman babon. Ini buat tukang pancing teman-teman. Oke guys, kita mulai beraksi. Gaya apa ya kan? Nah, strike guys. Wuhui, mantap guys. Hihihi, terus gandos. Wuhui, mantap. Wuhui, strike lagi guys. Bodat. Alah ilah, nak rekam dah. Wuhui. Yang satu belum terlepas guys. Yang satu udah strike lagi. Jos gandos. Angkat dot. Dua-duanya dot. Apa tayi? Hihi. Tayi pita cita tanau. Mantap. Luar biasa. Bijak kalau bang. Wah. Duh. Guys.
kecil guys, lumayan mantap. Hihi. Wih, patah guys. Besar nih, Dot. Wih, Apa bang? gimana tuh? Mas udah ganti. Wih, besar Dot. Induk ini. Besar juga. Dot, pakai sarung tangan Dot ya. Besarnya abang. Besar nih. Oh. Buat tak besar oh. Besar Dot. Patah. Babon guys. Patah ye, akhirnya patah. Luar biasa. Bakal lagi bang. Strike lagi guys. Lagi bang. Di atas bang. Ayo bang. Masih nak? Ada nampak lagi bang. Pegang jari bang. Pengen? Ada. Ada bang. Tak ada lagi nampak. Tarik ya. Waduh. Hihi. Strike lagi guys. Enggak bang. Memang nasib ini dapat. Strike lagi. Bertubi-tubi guys. Mantap. Uhuy. Kita lagi nih. Strike guys. Uhuy. Wuhuu. Lepas bang. Aduh, lepas guys. Wuhui, strike lagi teman-teman. Mantap. Tutup kunci deh. Wuhui. Aduh. Luar biasa guys. Strike bertubi-tubi. Mantap. Sekian guys. Oh, bijak. Wuhui. Ada satu karung guys. Mantap. Wuhui. Mau mancing Pak? Putus bang. Ini mata ya. Luar biasa. Mbak goblin guys. Ini nak. Iya. Operasi lagi. Mata pancing nggak ada. Wuhui. Strike bertubi-tubi kawan. Mantap. 2 ekor dalam waktu singkat. Mantap. Ke situ. Nah, sangkut aja Dot. Wih. Aduh. Alhamdulillah. Strike guys. Mantap. Wuhui. Akhirnya. Terus gandas. Strike lagi guys. Dodi lagi. Lagi-lagi. Pancing dodi pula ini pilihnya guys. Mantap. Mantap guys. Kadang.
lumayan lah. Oke guys, inilah hasil ngebolang kita hari ini. Ini yang banyak guys, 1 karung guys, 20 kilo. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.